Jet tempur unit kelompok Vostok Rusia menggempur pertahanan dan gudang senjata angkatan bersenjata Ukraina. Di arah selatan Donetsk, serangan udara berturut-turut dilakukan terhadap benteng, titik penempatan sementara, dan gudang angkatan bersenjata Ukraina. Serangan udara Rusia menggunakan bom yang dipandu FAB dan UMPC, musuh tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, menurut keterangan video dari relawan Timur Jauh Rusia. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif di sepanjang perbatasan Oblast Donetsk Zaporizhzhia dan merangsek maju ke wilayah yang dicaplok Rusia tanggal 27 Juli, kata Institut Studi Perang dalam pembaruan terbarunya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memposting rekaman yang menunjukkan pasukan Ukraina membebaskan Staromayorsk, yang terletak sekitar 9 km selatan Velikano-Vosilka di Oblast Donetsk Barat setelah pertempuran sengit di daerah tersebut. Rekaman geolokasi yang diterbitkan tanggal 26 Juli menunjukkan pasukan Ukraina juga membuat kemajuan di utara Klishchivka 7 km barat daya Bakhmut. Rekaman itu juga menunjukkan pasukan Ukraina membuat kemajuan tambahan di timur Robotine, terletak 10 km selatan Orikhiv, Oblast Zaporizhzhia, selama operasi ofensif tanggal 26 Juli. Fakta bahwa satu-satunya kendaraan Ukraina ini maju sejauh ini menuju garis pertahanan Rusia tampaknya tanpa menderita tembakan Rusia menunjukkan bahwa pasukan Ukraina mungkin telah membuat kemajuan di daerah sekitar Tenggara Orikhiv yang ISW belum melihat konfirmasi visualnya, bunyi laporan itu. Kekalahan kolom lain kendaraan tempur infanteri Ukraina ke arah Zaporozhye. Unit penyerang, Bradley, infanteri kiriman Amerika Serikat pertama kali terkena serangan di bawah perlindungan dinamis, tetapi terus bergerak. Tapi hal berikutnya tidak bisa dihindari lagi, ketiga kendaraan tersebut secara bergantian diledakkan oleh ladang ranjau yang pasang pasukan Rusia sehari sebelumnya, dan salah satunya hancur berkeping-keping, tidak ada yang bisa lolos kali ini, menurut keterangan video Telegram Zafrov.
Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran area benteng musuh ke arah Bakhmut. Karya luar biasa dari artileri jet Omber ke-22. Pengintai udara menemukan musuh yang disamarkan di jalur hutan, tulis pernyataan itu. Peralatan dan prajurit Rusia dihancurkan oleh tembakan salvo BM-21 Grad. Video diterbitkan Kolonel Jenderal Alexander Seresky di Telegramnya. Angkatan bersenjata menayangkan video marinir dari Brigade Marinir Terpisah ke-35 yang saat ini sedang melakukan operasi stabilisasi di desa Staromayorske, Donetsk. Tentara Ukraina merebut kembali desa Tenggara Staromayorske dari pasukan Rusia di wilayah Donetsk. Sebuah video yang diterbitkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky menunjukkan pada hari Kamis, Brigade ke-35 dan Unit Pertahanan Teritorial, ARI, menuntaskan tugas mereka dan membebaskan desa Staromayorske. Kemuliaan bagi Ukraina, kata seorang tentara dalam sebuah video. Desa itu terletak di sebelah selatan sekelompok pemukiman kecil yang direbut kembali oleh Ukraina selama serangan balasan yang dimulai pada awal Juni melawan pasukan Rusia yang menguasai bagian selatan dan timur Ukraina. Pembela kami sekarang terus membersihkan pemukiman, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar yang menyatakan Staromayorske telah dibebaskan. Бригада, а также батальон дружественной теробороны АРИ, выполняя задачу, освободили село Старомайорске. Слава Украине! Героям слава! Distrik Militer Pusat Rusia menunjukkan rekaman kru sistem roket peluncuran ganda Solsepiok menghancurkan benteng musuh ke arah Krasny Liman. Penggunaan senjata termobarik menunjukkan efisiensi yang tinggi, terutama di kawasan hutan, di mana jenis senjata tradisional tidak selalu cukup efektif melawan musuh yang bersembunyi di benteng dan tempat berlindung bawah tanah, tulis pernyataan itu. TOS-1A Solsepiok yang diterjemahkan menjadi pembakaran matahari dalam bahasa Inggris. TOS-1A dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat ke pasukan darat dan terutama digunakan untuk menghancurkan benteng musuh, bunker, dan posisi lain yang dipertahankan dengan baik. Itu mendapat perhatian yang signifikan untuk penggunaannya selama berbagai konflik, termasuk Perang Soviet Afghanistan dan Perang Chechnya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 28 Juli militer Rusia kehilangan 244.830 tentara di Ukraina sejak invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu. Jumlah ini termasuk 560 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.190 tank, 8.161 kendaraan tempur lapis baja, 7.240 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.775 sistem artileri, 698 sistem peluncuran roket ganda, 457 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 709 peralatan khusus, 4.007 drone dan 18 perahu.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 28 Juli mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 457 pesawat, 244 helikopter, 5.308 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.010 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.140 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.646 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.939 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був важливий і хороший день. Вранці з нагоди Дня Державності мав честь привітати і відзначити нагородами наших захисників і захисниць. Золоті зірки Героям України, хрести бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, ордени за мужність. Мав честь вручити і почесні відзнаки бойовим бригадам та прикордонним загонам. Щасливий, що у нас є такі воїни. Вручив і паспорти громадянина України нашим юним хлопцям та дівчатам. Серед них діти наших воїнів, діти загиблих наших героїв. Діти. Держава може і повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно, жити вільно для кожного нового покоління українців і українок. І дуже вірю в ці нові покоління, в наших дітей і вдячний їм за віру в Україну. Сьогодні відбулась і важлива міжнародна зустріч. Прем'єр-міністр Катару був у Києві, дуже плідні переговори. Найважливіше, Катар буде з нами в реалізації формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль, домовились про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи і дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію. Ще одне. Наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз. Робимо це не публічно, щоб результати наших воїнів, які побачать всі, теж могли стати максимальними. Я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну. Я дякую кожному і кожній, хто зараз в бою. Ще раз вітаю з Днем Української Державності та Днем Хрещення Русі України. Слава Україні! The Ukrainian armed forces continue to attempt offensive actions in the South Donetsk, Krasny Liman and Donetsk directions. In the South Donetsk direction, the enemy continued attempts to break through the defense of Russian troops using armored and other heavy vehicles. The Ukrainian armed forces with the 47th Mechanized Brigade, reinforced with foreign-made tanks, have attacked the positions of the 71st Motorized Rifle Regiment, of the 42nd Motorized Rifle Division, of the 58th Army of the Southern Military District, and the 810th Marine Brigade of the Black Sea Fleet, close to Rabotino and Uspenovka settlements in Zaporozhye region. The military personnel, showing endurance, perseverance and courage, successfully repelled all the attacks of superior enemy forces. The enemy losses were up to 180 Ukrainian servicemen, 5 tanks, including 3 German-made Leopard and 2 French-made AMX wheeled tanks, 17 infantry fighting vehicles, 2 armored fighting vehicles, 1 US-made M777 artillery
system and one Strela-10 а также surface-to-air боевая машина missile system зенитно-ракетного комплекса close to «Стрела-10». Vremevka salient На near Временском, в Старомайорское районе in Donetsk населенного People's пункта Republic. As a result of Донецкой active Народной action Республики. by units of the Активными Vostok Group of действиями forces, подразделений an группировки attack by an войск assault «Восток» detachment of the отражена атака Ukrainian штурмового 35th отряда Marine Brigade has 35-й been бригады repelled. морской A пехоты Ukrainian Вооруженных сил Украины. sabotage and reconnaissance group has Уничтожена been destroyed. украинская The enemy диверсионно-разведывательная losses were группа. up to 110 Потери Ukrainian противника на данном servicemen, направлении 2 infantry fighting составили до vehicles, 110 3 armored украинских fighting военнослужащих, vehicles, 2 2 motor боевые vehicles, машины as well as пехоты, 3 D-20, боевые D-30 бронированные and машины, Stabi 2 howitzers. автомобиля, In the а также Krasny Liman гаубицы direction, Д-20, 4 attacks by assault Д-30 groups Инстаб. of the Ukrainian На 67th Красноливанском Mechanized направлении Brigade against the positions of the 228th Motorized Rifle Regiment of the 90th Armored Division have been repelled close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. Assault detachments of the 15th Motorized Rifle Brigade of the 2nd Army continued to develop their success in Svatov direction and captured a number of Ukrainian strongholds near Sergeyevka in Lugansk People's Republic. The advance in the depths of the enemy defense was 1.5 kilometers. In addition, to the west of Zhitlovka in Lugansk People's Republic, detachments of the 252nd and 752nd Motorized Rifle Regiment of the 20th Army, using the result of the fire attack, have attacked the enemy and advanced 3 kilometers deep into the defense. As a result of skillful use of modern means of destruction by units of the 21st and 35th Motorized Rifle Brigades of the 2nd and 41st Armies have suppressed enemy manpower and hardware of the 25th Airborne, 21st and 67th Mechanized Brigades, the 100th Territorial Defense Brigade and the 5th Operational Brigade of the Ukrainian National Guard close to Torskoye and Yampolovka of Donetsk People's Republic, Novovodinoye, Chervonaya Dibrova and Kremenная in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 90 Ukrainian servicemen, 2 infantry fighting vehicles, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdyk assault-propelled artillery system, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the defending units of the 7th, the 9th, and the 132nd Motorized Rifle Brigades of the 1st and 2nd Army Corps of the U Group of Forces, thanks to skillfully organized system of fire combined with engineering obstacles, have successfully repelled 7 attacks by enemy assault detachments of the 33rd Mechanized, 59th Motorized Infantry and 81st Air Mobile Brigades close to Belogorovka, Zaitsevo, Pervomayskoye and Vodinoye in Donetsk People's Republic. As a result of actions by aviation and artillery, manpower and hardware of the 24th, 28th, 43rd, 110th Mechanized, 10th Mountain Assault, 3rd Airborne Assault, and 77th Air Mobile Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been destroyed close to Avdiivka, Konstantinovka, Seversk, Novgorodskoye and Belaya Gora in Donetsk People's Republic. In addition, the rotation of Ukrainian units has been disrupted by competent reconnaissance actions and a comprehensive fire attack close to Klishchiivka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 260 Ukrainian servicemen, 5 infantry fighting vehicles, 3 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 8 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, 1 Akatsa self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the Kupiansk direction, assault detachments of the 7th Motorized Rifle Regiment of the Zapad Group of Forces continued their offensive operations west of Kuzemovka in Lugansk People's Republic and having completed the task of the day, gained advantageous positions. In addition, as a result of coordinated actions by operational, tactical and army aviation, as well as artillery, units of the 14th, 32nd Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces and the 103rd Territorial Defense Brigade have been eliminated close to Stelmakhovka in Lugansk People's Republic, Sinkovka and Novoosinovo in Kharkov region. The enemy losses were up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 D-30 howitzer, as well as 2 US-made AN-TBQ-50 and AN-TBQ-36 counter-battery radio stations. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 117 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 133 areas. An enemy rear control point of the Ukrainian group of troops Solidar, as well as the field control point of the 10th Army Corps of the Ukrainian Armed Forces have been destroyed close to Drushkovka in Donetsk People's Republic and Malaya Tokmachka in Zaporozhye region. Air defense facilities have shot down 2 projectiles launched by HIMARS and Malorets. In addition, 17 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been intercepted close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlov
Авдіївка, Солідар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельськое, in Donetsk People's Republic, Tokmak, Ulyanovsk, and Energodar in Zaporozhye region, as well as Alyoshki in Kherson region. In total, 457 airplanes, 244 helicopters, 5,308 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,010 tanks and other armored combat vehicles, 1,140 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,646 field artillery cannons and motors, as well as 11,939 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.